We're excited to have you with us today. Estamos contentos de tenerles esta mañana con nosotros. We are coming to the close of a sermon series that we've been in for about 5 months. Estamos llegando casi al final de nuestra serie de mensajes en la que hemos estado en los últimos meses. For these last few months, we have been talking about the upside down kingdom. Y hemos estado hablando del reino al revés. That is what Jesus is teaching on in the Sermon on the Mount. Esa es la enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. He is explaining to us how does his kingdom work Él nos explica en el Sermón del Monte cómo funciona su reino. and what that it means to be part of the kingdom of God. ¿Y qué es lo que significa el ser parte del reino de Dios? We chose the title Upside Down Kingdom because the values of the kingdom are opposite to the values of this world. Escogimos el título El reino al revés porque los valores del reino son diferentes a los valores de este mundo. And if you have been worshiping with us the last few months, you have heard a lot about the values of the kingdom of God. Así que si ha estado adorando con nosotros en los últimos meses, ha estado aprendiendo acerca de los diferentes valores del reino de Dios. So, some of you might remember that a few weeks ago we were traveling through Italy. Algunos deben recordar que hace unas semanas atrás estuvimos en Italia. A lot of great things in Italy. Muchas cosas lindísimas hay en Italia, The roads are not necessarily one of them. pero las calles no son una de ellas. Everything is extremely narrow. Todo es muy angosto. Every road that I've been in was narrow. Todas las calles son extremadamente angostas. Some of the roads are so narrow that they go through the towns and you can see where the car scratched the building. Y algunas de esas calles en esos pueblitos son tan angostas que uno puede ver las raspaduras de autos en las paredes de los costados. We became so spiritual driving there, just asking God for a miracle. Así que andábamos bien espirituales manejando por las calles de Italia. But I want to put up an image of the most narrow place that we've been through. Y aquí está uno de los más estrechos en los que tuvimos. So this was the entry to our Airbnb. Esa era la entrada al Airbnb It was donde an estamos. underpath, Era un pasadizo and there is no exaggeration in this picture. y no exagera la figura. There were millimeters between each side for the car to go through. Era milímetros entre los dos lados para pasar. Extremely narrow. Muy angosto. We passed through there at midnight and we were extremely tired. Cuando llegamos eran la medianoche y estábamos muy cansados. And we wanted to get to our bed, Queríamos llegar a la cama, but it was so tight. pero era tan estrecho. And when we arrived to the end of the underpath, Y cuando llegamos al final, to our surprise, a nuestra sorpresa, there was a super narrow gate. había una puertita angostita. And to open the gate, somebody had to punch in a code. Y había que poner un código para entrar. But there was no way to open my window and punch in the code. Pero no había ni cómo abrir la ventana y poner el código. Somebody had to come out of the car and punch in the code. Había que bajarse, poner el código. But you couldn't open the doors to get out of the car. Pero no se podía abrir la puerta para It was so narrow. Era tan estrecho. Reminds me of Matthew 7:13. Y eso me hace recuerdo lo que nos dice Mateo capítulo 7. Enter by the narrow gate. For the gate is wide and the way is easy that leads to destruction. And those who enter by it are many. For the gate is narrow and the way is hard that leads to life. And those who find it are few. Cuídense de los falsos profetas. Vienen a ustedes disfrazados de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uva de los espinos o higos de los cardos? Del mismo modo, todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but the one who does the will of my Father who is in heaven. On that day, many will say to me, Lord, Lord, did we not prophesy in your name and cast out demons in your name and do many mighty works in your name? And then will I declare to them, I never knew you. Depart from me, you workers of lawlessness. Now we're having you guess in which language you were reading the Bible. Estamos haciendo que adivinen qué
idioma estamos leyendo la Because every Biblia? Christian have to have his Bible or her Bible when they come to church. Entonces, cada uno de nosotros debería traer nuestra Biblia a la iglesia. And we recommend you to bring your Bible so you can follow us. Y les recomendamos que traigan su Biblia para que puedan seguir. Now, I started sharing about my story of that underpath that we needed to cross. Empecé compartiendo la historia de ese camino por el que teníamos que pasar. Now, let me tell you why we were so desperate to get to the other side. ¿Y por qué era que estábamos tan desesperados de llegar al otro We lado? were so determined we're going to cross one way or the other. Estamos determinados a cruzar de una manera u otra. Because on the other side of the narrow gate Porque al otro lado de la puerta estrecha was this picture. estaba esta foto. That was a few feet from the narrow gate. Esto era unos cuantos pies de la puerta estrecha. And we really, really wanted to get there. Y queríamos llegar ahí. But it was so narrow. Pero era tan estrecha, It was so difficult. tan difícil. But finally, Pero finalmente, I looked at my wife and I said, there's no way in the world I can open my door. no hay cómo yo abra mi puerta. But you can get out of your window. Pero tú te puedes salir por la ventana. You can do it. And you can punch in the code. Salir por la ventana. And that's exactly what she did. Eso es lo que tuvimos que hacer. Went out of the window, punched in the code, opened the gate, and we were able to go in. Salir por la ventana, poner el código y entrar. And we woke up the next morning to that beautiful picture. Y el siguiente día despertamos a esta vista. In this scripture, Jesus is talking about a way more beautiful picture than that one. En esta escritura, el Jesús nos está hablando de una imagen mucho mejor que esta. He's talking about the kingdom of God. Está hablando del reino de Dios. The most beautiful picture that you will ever see is when you open your eyes in the kingdom of God. La vista más hermosa que jamás verá cuando abra sus ojos en el reino de Dios. When you cross the narrow gate and open your eyes in the kingdom and see King Jesus, Cuando abra sus ojos y esté en el reino de Dios y pueda ver a nuestro Rey Jesús. it will be all worth it. Entonces todo habrá valido la It will be pena. all joy, Entonces habrá gozo. all peace. Entonces habrá paz. But he himself is telling us in this scripture that the path is narrow and the gate is very narrow to get there. Pero Jesús mismo nos dice que el camino y la puerta son angostos. The way and the entry gate to the kingdoms are narrow. La entrada al reino es estrecha. Why is it narrow? ¿Por qué es estrecha? It's narrow because a true entry to the kingdom of God, or the reference of that, is to life of discipleship. Es estrecha porque eso es una referencia a lo que es la vida del discipulado. Jesus himself later said, not everybody that says, Lord, Lord, will enter the kingdom. Luego Jesús nos dice, no todo el que me dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los He's cielos. saying that the way is narrow because the true way of Christianity is to be a full disciple of Christ. Porque dice que el camino es estrecho porque el camino hacia Dios es una vida de discipulado. And a disciple is someone that is following the Lord. Y un discípulo es alguien que está siguiendo al Señor. Not just worshiping, not just coming to church, No es solamente venir a la iglesia, but is actually following Christ every day of their life. sino que está siguiendo a Jesús todos los días de su vida. So Jesus is saying the road is narrow because if you're following me, it's not that easy. Y dice la puerta es estrecha porque el seguirme no es fácil. And there's a little bit of concern here. Isn't Jesus the Lord and the Savior, and He died on the cross and paid all our sins? Pero hay un poco de preocupación cuando uno escucha estas palabras porque dice, ¿acaso que Jesús no es amor y Él murió y pagó por el precio de todos nuestros pecados? Isn't Jesus the preacher of grace? And grace means that I don't have to worry. He already did everything for me. ¿Acaso que no es Jesús el predicador de la gracia? Y la gracia significa que yo no tengo que esforzarme, que Dios ya lo hizo por mí. But right here He's saying the path is narrow Pero sin embargo, Él aquí está diciendo que el camino es angosto. because the true path of Christianity is a path of discipleship. Porque el camino cristiano es un camino de discipulado. He called His disciples to follow Him Él llamó a sus discípulos para que le siguieran in the easy times and in the very challenging times. en los tiempos fáciles y en los tiempos difíciles. Following Christ is a full life commitment. El seguir a Cristo es un compromiso de por vida. It is relatively easy to follow Christ when everything is going well, Es fácil seguir a Jesús cuando las cosas nos están saliendo bien. when we have all the blessings that we need, Cuando estamos recibiendo todas las bendiciones when que pedimos. provision is abundant on the table, Cuando la provisión es abundante sobre la when mesa. miracles are happening around us. Cuando los milagros suceden alrededor nuestro. But what about in the midst of persecution? Pero ¿qué cuando hay persecución? What about when we're sick?
¿Qué cuando estamos enfermos? What about when we don't have provision? ¿Qué cuando no tenemos la provisión A necesaria? true life of discipleship. La verdadera vida de discipulado Follow Christ in the good times and in the difficult times. sigue a Cristo en las buenas y en las malas. A narrow way highlights the need for moral and spiritual disciplines. Una puerta estrecha enfatiza la necesidad de disciplinas espirituales y morales. So when Jesus says it's a narrow road, Cuando Jesús está diciendo que el camino es angosto, he's literally saying you have to walk a moral life if you're going to follow me. está refiriéndose al carácter moral con el que vamos a caminar al seguirle. You're going to have to cultivate spiritual disciplines. Van a tener que cultivar disciplinas espirituales. You're going to have to learn to pray, Vas a tener que aprender a orar, to read the Bible, a leer las escrituras, to go to church, a asistir a la iglesia, to be part of a life group, participar en un grupo, to live in holiness. el vivir en santidad. But didn't I receive salvation free? ¿Pero acaso que no he recibido la salvación gratis? Yeah. Sí. Yet, Sin embargo, you and I are called to follow him. pero hemos recibido la salvación para seguirle a Él. Following Jesus means develop spiritual disciplines in our life. Y el seguirles involucra desarrollar disciplinas Following espirituales. Jesus means living a holy life. El seguir a Jesús significa el vivir en santidad. The Bible clearly said that God does not like sin. La Biblia dice claramente que Dios no le gusta el pecado, He hates sin. que Él He aborrece el doesn't pecado, mingle with sin. que Él no participa con el pecado. And if we're going to follow him, Así que el seguirle, we have to give up sin. tenemos que dejar de lado el pecado. But Lord, I'm human. Señor, soy humano, I'm still weak. soy débil, I understand that I love you, yo te amo, but I fall. pero caigo. God knows all that. Dios sabe todo eso. Yet Jesus says again, Pero sin embargo Jesús nos repite, follow me, síganme, follow me. síganme. Moral life, Una vida moral, spiritual disciplines, disciplinas espirituales, being a true disciple. el ser un verdadero discípulo. In another part of the Bible, Jesus says you have to count the cost. En otra parte de la escritura Jesús dice, hay que contar el The costo, cost of following me. el costo de seguirle, It's not easy to follow Jesus. porque no es fácil seguir a Jesús. He himself is saying the road is so narrow, Él mismo dice, el camino es tan angosto a lot of people don't want to choose it que muchos no quieren escogerlo, because they're not willing to pay the price. porque no están dispuestos a pagar el If precio. you're here on a Sunday morning, it's because you're willing to pay the price. Pero si usted está aquí un domingo en la mañana es porque usted desea pagar ese If precio. you're here in a set up and tear down church, you surely are willing to pay the price. Si usted está aquí y participó de montar y desmontar esta iglesia, quiere pagar el precio. If you're following Christ day in and day out, you are willing to pay the price. Si usted está siguiendo a Jesús de lunes a domingo, usted quiere pagar el precio. But I want us to understand that Jesus is clearly saying that following him ain't easy. Pero quiero que entienda que Jesús nos dice claramente que el seguirle no es fácil. The message of cheap grace is not a biblical message. El mensaje de una gracia barata no es un mensaje bíblico, Grace never nullifies holiness. porque la gracia no nulifica la santidad, The grace of God calls us into holiness, sino que la gracia de Dios nos empodera para la santidad. draws us out of this world into a life of La holiness. gracia de Dios nos saca para vivir una vida de santidad. The narrow way or the narrow gate means to live counterculture. El pasar por la puerta angosta significa vivir en contra de lo que la cultura enseña. You know what the counterculture means? ¿Qué significa ir en contra de lo que la cultura enseña? There is actually absolute truth. Ir en contra de la cultura es decir que hay verdades Our absolutas. entire culture says that everything is relative. Nuestra cultura dice que todo es relativo. Everything depends on the glass with which you look at it. Todo depende del cristal con que se mira. What makes you happy does not necessarily make the other happy. Lo que te hace a ti feliz no necesariamente lo hace al otro What's feliz. right for you can be wrong for me. Lo que está bien para ti tal vez sea mal para el otro. And Jesus says, no, Y Jesús dice, no, there are absolute truths. hay verdades absolutas. There is right and there is wrong. Hay bueno y hay malo. There is holiness and there is sin. Hay santidad y hay pecado. And they're clearly defined by God himself. Y son definidos por Dios mismo. And if you want to follow me, Y si quieren seguirme a mí, you have to live by these standards. tienen que vivir bajo,
bajo estos God's estándares. standards do not change because of our culture. Los estándares de Dios no cambian con cada cultura. God's standards do not change because of the century that we live in. Los estándares de Dios no cambian por el siglo en el que vivimos. That's why Christ is saying that it's a narrow path. Y por eso es que Jesús dice, el camino es Because angosto. in every generation it means you have to give up what the world is telling you. Porque esto significa que en cada generación tienes que renunciar a lo que el mundo enseña. You have to go against the culture of the world that you live in. Tienes que ir en contra de lo que el mundo enseña. When the world encourages you to have multiple partners, Jesus says to be faithful to one man or one woman for the rest of your life. Cuando el mundo habla de promiscuidad sexual libre, Jesús nos dice que se debe unir un hombre y una mujer en matrimonio para siempre. When the world tells you that lying is not a big deal as long as you're doing it for something good. Cuando el mundo minimiza la severidad de la mentira, Jesus actually speaks about the importance of honoring your word, and once you say something, to live by it. Jesús nos habla de la importancia de honrar tu palabra y cuando dices algo cumplirlo. The principles of the kingdom of God are counterculture. Los principios del reino de Dios van en contra de la cultura. That's why Jesus says it's a narrow path. Y por eso Jesús dice el camino es angosto. He's saying there is no wiggle room. There's no wiggle room. No hay lugar intermedio. But we have heard so much about wiggle room lately. Pero hemos escuchado tanto de camino gris In the last few years. en los últimos años. Oh, just smile. Simplemente sonríe. God loves you. Just smile. Be happy. Sonríe, sé feliz. That's not what the scripture says. Pero no es eso el mensaje de las Escrituras. It's great if you can smile. Es bueno sonreír, But what Christ is calling us is to obedience, not just smiling. pero Jesús nos está llamando a la obediencia, no simplemente al sonreír. It seems like Jesus is hinting that it's very difficult to get in and very few make it to the kingdom of God. Jesús dice que es difícil entrar y que muy pocos encuentran este camino. I must confess to you, Debo confesarles as a preacher, as an evangelist, que como predicador y evangelista I find that very troubling. me cuesta aceptar este I pasaje. want everybody to go to the kingdom of God. Yo quiero que todo el mundo entre al I reino de Dios. sincerely want everybody to be saved. Yo quiero que todo el mundo sea salvo. And I do everything I can to help people. Y hago todo lo que puedo para ayudar a la gente. But when I read the scripture, Pero al leer esta escritura, I remember that at the end of the day, every person has a choice to make. recuerdo que al fin y al cabo cada persona tiene una decisión que hacer. Every human being has a choice to make. Cada ser humano tiene que tomar su propia Are you decisión. going to follow the narrow path? ¿Vas a seguir el camino angosto? Are you going to go through the narrow gate? ¿Vas a seguir vas a entrar por la puerta estrecha? Or are you going to follow the culture? ¿O vas a seguir la cultura? Because Jesus says that the culture is a very big road. Porque Jesús dice lo que la cultura enseña es un camino ancho. It's like I-65 for Cool Springs. It has 5 big lanes. Tiene muchos caminos, muy amplio. It's not like that picture I showed you that is so narrow. No es como la foto que mostré que es tan estrecho. You and I have a choice to make. Usted y yo tenemos una decisión que tomar. It is my prayer, it is our prayer that you make the right choice. Y es nuestra oración que usted tome la decisión correcta. But am I not saved by grace, Pastor? ¿Pero acaso que no soy salvo por gracia? Yes, you are. Sí, lo eres. But it is your choice to remain on the path or not. Pero es tu decisión el permanecer en esa senda. It is your choice to remain in the path of righteousness. Es tu decisión el andar en el camino de Because justicia. one day we're going to be in front of that gate. Porque un día vamos a estar frente a la puerta. Whether it's when we open our eyes after death Puede que sea después de morir or the day that Jesus come back to this planet. o el día en que Jesús vuelva a este planeta. And he's looking for men and women that continue in the path of righteousness. Y Dios está buscando hombres y mujeres que quieran seguir el camino de justicia. How exactly can we do that? Pero ¿cómo podemos hacerlo? What does that mean in practical terms? ¿Qué significa esto en términos prácticos? See, what Jesus is talking about in this scripture
Lo que Jesús está diciendo en este pasaje is not necessarily rules and regulation. no se trata de reglas y regulaciones. And he's not trying to scare us out either. Y tampoco nos está tratando de asustar para que nos huyamos. But Jesus is giving the clear requirements for citizenship in the kingdom of God. Pero sin embargo está mostrando los requisitos para la ciudadanía en el reino de We los are cielos. all offered citizenship in the kingdom of God. A todos se nos ofrece la ciudadanía del reino de Dios. But as any citizenship, it has some requirements. Pero como cualquier ciudadanía hay requisitos. Number one, Número 1, total surrender to Christ. entrega absoluta a Jesucristo. That's the first requirement. Ese es el primer requisito. Total and absolute surrender to Christ. Total y absoluto rendimiento a Jesucristo. This is not just words that we say. Esto no son meras palabras, These are actions. sino acciones. When I see how difficult the road is, Cuando yo veo cuán difícil es la ruta, how narrow the gate, cuán estrecha es la that puerta, I'm expected to live a life of spiritual disciplines, que Dios quiere que viva una vida de disciplinas that I'm espirituales, expected to live a life of discipleship and accountability, una vida de discipulado y de that responsabilidad, God wants me to live a life of holiness every day. una vida de santidad cada día. My obvious response is, I can't do that. Mi respuesta natural es yo no puedo hacer It's eso. impossible to live that kind of life. Es imposible vivir esa clase de I am vida. unable to live by your standards, God. Dios, yo no puedo vivir por esos estándares. And that is the moment where the revelation hits us. Y es el momento que nos llega la revelación. Just like when it hit me, there is no way I can punch in that code. Así como yo me di cuenta que no podía yo poner ese código, I needed to ask her to get out of the car and punch it in for me. que necesitaba que yo salga y pueda ir a ponerlo. When I realize I cannot live that life by myself, Cuando yo me doy cuenta que no puedo vivir una vida así por mí mismo, that's when I have the choice to surrender to Christ. entonces es cuando puedo tomar la decisión de rendirme a Jesucristo. Lord, help me. Señor, ayúdame. Lord, fix it for me. Señor, arréglalo por mí. Lord, lead me. Señor, guíame. I surrender. Me rindo. I give up my own will. Rindo mi voluntad. This is what he have been after since the beginning of the world. Eso es lo que Dios ha querido desde el principio de la That creación. we choose him freely. Que nosotros le escojamos a Él libremente. We give him permission to lead our lives. Que le demos permiso para que guíe nuestra vida. We give him permission to make the decision for us. Que le demos permiso para que Él tome decisiones por nosotros. See, my friends, God will never force you to do something. Dios nunca lo va a obligar a hacer nada. What he's expecting is that you give him permission. Pero lo que Él espera es que tú le rindas tu voluntad. Isn't it interesting that Jesus said of himself, I am the way? Es interesante que Jesús dijo, yo soy el camino. And in John chapter 10, he says that he is the gate. Y también dice que Él es la puerta. So he says that he is the way and that he is the gate. Él dice que Él es el camino y que Él es la puerta. The one who is the way to the Father and the gate to eternity El que es el camino al Padre y la puerta hacia la is eternidad the only one that can guide you through the narrow es path. el único que te puede guiar y sostener por el camino estrecho. In other words, God is telling us, don't try to do it on your own effort. No puedes hacerlo con tus propias fuerzas. You can try philosophies and religions. Puedes tratar la filosofía y la They're religión, all going to fail you. pero todo te va a fallar. Total surrender to Christ. El rendirnos completamente a Jesucristo And surrender literally mean, y lo que significa rendirse, no puedo hacerlo. I cannot do it. Me rindo. I surrender. No puedo I hacerlo. cannot do it. No tengo la I capacidad. have no the capacity. Esto es imposible para mí. This is impossible for me. Ayúdame, Señor. Help me, Lord. Ayúdame, Dios. Help me, God. Dame la fuerza para Give me the seguirte. strength to follow Cuando you. nosotros nos rendimos, When we surrender, Dios interviene desde su cielo. God intervenes. Jesús viene y toma el liderazgo de nuestra vida. Jesus takes the leadership of our own lives. Have you heard the term in English, let Jesus have the wheel? ¿Ha escuchado el término que Jesús tome la dirección? That's the idea. Y esta es la idea. Let him lead you. Deje que Jesús te dirija. Surrender to his will. Ríndete a su voluntad And trust that he will lead you to the right y path. confía que Él te guiará por sendas de justicia. Yes, we cannot walk this path by ourselves. No podemos caminar este
por este camino We solos. cannot get through that gate by ourselves. No podemos entrar por esa puerta solos. But following Jesus, Pero siguiendo a Jesús, being led by Him, siendo dirigidos por Él, surrendering to Him, rindiéndonos a Él, it actually becomes very easy. entonces se vuelve fácil. Because the weight is not on me anymore. Porque el peso ya no está sobre mí. It's not on me to avoid all sin. No está en mí el evitar el pecado. It's on me to surrender to Christ Está en mí el rendirme a Jesús and invite Him to govern my heart. y invitar lo que cubra mi corazón. And Jesus will lead me. Y Jesús nos va a dirigir. His Holy Spirit will come into your heart. El Espíritu Santo viene a nuestro And corazón. it's the Holy Spirit that's going to stop us from sin. Porque es el Espíritu Santo quien nos va a detener de It's the pecar. Holy Spirit that the Bible says will guide us to all righteousness. Es el Espíritu Santo que nos va a guiar a toda justicia. In other words, my friends, the summary of this message is about lordship. En resumen, este mensaje es acerca del señorío de Jesús. We have a saying in every nation. Tenemos un dicho en Every We've been Nation saying it for 30 years. que lo hemos estado diciendo por 30 años. If Jesus is not Lord of all, Si Jesús no es Señor de todo, He is not Lord at all. no es Señor de nada. If Jesus is just Lord of your Sunday morning, Si Jesús es simplemente el Señor de tus domingos, He's not your Lord. no es tu Señor, He's your friend. es tu amigo. And Jesus does not want to be your friend only. Y Jesús no quiere ser simplemente tu amigo, He wants to be your Lord. Él quiere ser tu Señor. Lordship means every aspect of my life is Y open to Christ. el señorío de Jesucristo significa que todos los aspectos de mi vida están rendidos a Él. Not one thing in my life I keep for myself. No hay nada en mi vida que sea exclusivamente mío, I surrender all. porque yo les rindo todo. I'm willing to be rebuked. Estoy dispuesto a ser reprendido, I'm willing to be corrected. ser corregido. I'm willing to be directed Estoy dispuesto a ser dirigido, because He is the Lord of all. porque Él es el Señor de In todo, every area of my life. de toda área de mi vida. Total surrender. Rendimiento absoluto. See, the biggest challenge of the narrow way is that we cannot do it on our own. El desafío más grande del camino angosto es que no podemos hacerlo solos. And since Adam and Eve, we've been trying to do things on our own. Y desde Adán y Eva, el ser humano ha tratado de hacer las cosas por sí mismo. The moment you surrender to Christ, Pero el momento en que te rindes a you Jesús, say, Lord, I can't do this without you. le dices, Señor, no puedo hacerlo sin ti. He starts guiding you. Él empieza a seguirte. But He waits on you every day Así que Dios espera cada día to give Him that opportunity. que tú le des esa oportunidad. Here's our appeal to you today. Y esto es lo que le pedimos hoy. If you forget everything I said till now, Si se olvida de todo lo demás, would you remember se puedes recordar to wake up every morning el despertar cada mañana and practically surrender your day to Christ? y rendirle su día al Señor. Señor, te doy este día. Lord, I give you this Quiero day. obedecerte hoy. I want to obey you Quiero today. hacer tu voluntad hoy. I want to do your will today. No lo hagas una vez a la semana. Don't do it once a week. No lo hagas una vez al año. Don't do it once a year. Cada mañana cuando se despierta. But every morning when you get Señor, up, te rindo mi vida hoy. Lord, I surrender my life to Te you entrego today. el día de hoy. I surrender this day to you. Hoy quiero que tú seas mi Señor. Today I want you to be my Lord. You give Him permission. Y si usted le da el permiso, He's going to lead you. Él le va a He will dirigir. never force Himself on you. Nunca se va a imponer sobre su voluntad. Open the gates of your heart to Christ Pero habla las puertas de su corazón a Cristo and He will lead you. y Él lo va a So dirigir. the first requirement of kingdom citizenship Así que el primer requisito de la ciudadanía del reino is total surrender to Christ. es una entrega absoluta a Dios. But when you read that scripture, there's an interesting second requirement. Pero al continuar leyendo, hay algo interesante que Jesús dice. Because right after He talks about the narrow gate, Porque después de hablar de la puerta estrecha, He says, be careful of the false prophets dice, tengan cuidado con los falsos profetas and judge them by their fruit. y júzguenlos por sus frutos. What's Jesus is saying here? ¿Qué es lo que está Jesús diciendo aquí? What is the requirement? De qué está hablando? Believe it or not, to follow Christ in the narrow path, Para seguir a Jesús por el camino estrecho, you actually have to follow a human spiritual leader. hay que seguir líderes espirituales. He's just saying, avoid the false ones. Y lo que nos dice es, eviten los falsos profetas. Find somebody that is worthy and follow them. Encuentren a alguien que
da frutos y a ese sigan. Isn't it enough to follow you, Jesus? ¿Acaso no es suficiente el seguir a Jesús? But Jesus is saying, no, you need actual spiritual leaders. Pero aquí Jesús nos indica que necesitamos líderes Somebody espirituales. physical that you can see. Alguien físico que puedes ver. Someone that you can follow and walk with. Alguien con quien puedas caminar. And he's saying here, be careful of the false ones. Y Jesús nos advierte a tener cuidado de los falsos. Who is a false spiritual leader? ¿Quién es un líder espiritual falso? Jesus says someone that leads you to the big path, the easy one, Dice, es alguien que te lleva por el camino ancho, instead of leading you to follow Christ. en lugar de llevarte a seguir a Jesús. If Jesus was here in the 21st century in the body, Si Jesús estuviera físicamente aquí en el siglo XXI, I believe he would say this. yo creo que él diría esto. Be careful of podcast and YouTube sermons. Tengan cuidado con los sermones de YouTube. Sorry. But that's what Jesus says. Pero That's esto, es what he lo would que, say. pero esto es lo que dice Jesús. Because you don't know the speaker. Porque usted no conoce los frutos del que habla. You don't know the fruit of their life. No sabes qué fruto tiene. Listen and follow somebody that you know, Siga a quien usted conoce, that you can get to their house, a que pueda llegar a su casa, that you see how they're living their life. que vea cómo viven su vida. It's not enough somebody that you see once a week. No basta con alguien que veas una vez a la semana. If you're going to follow somebody, Si vas a seguir a alguien, might be as well someone that you know they're living Christianity and not just talking about it. que sea alguien que está viviendo la vida cristiana, no simplemente hablando de ella. This is what Jesus is saying as a requirement to the kingdom of God. Esto es lo que Jesús dice como requisito para el reino de Dios. That is why we talk so much about discipleship at La Casa. Por eso es que enfatizamos tanto el discipulado aquí en la casa. Can't follow Jesus alone. Porque no podemos seguir a Jesús solos. Friends, let me say that as your pastors, Déjeme decirle esto como sus pastores. if you ever see us walking alone, Si nos ven a nosotros caminando solitos, run away from us apártense de nosotros. because we have become dangerous. Porque nos volvemos, así es como nos volvemos peligrosos. No one can walk without accountability. Porque nadie puede caminar sin ser transparente. No delante- one can serve God without accountability. Nadie puede servir a Dios sin tener alguien de I al dar can't cuenta. lead you if I'm not following someone else. Yo no los puedo dirigir si yo no estoy siguiendo a nadie. And if I'm constantly changing the person I'm following, I'm a dangerous person too. Y también si estoy constantemente cambiando de quién a quién estoy If siguiendo, I'm también me vuelvo constantly peligroso. church hopping, I'm a dangerous person too. Si estoy constantemente saltando de un lugar para otro, me vuelvo peligroso I know I'm también. standing on some feet today, but that's okay. Yo sé que lo que estoy diciendo no es popular, pero está bien. This is what the scripture is saying. Esto es lo que la escritura nos enseña. Be careful of false prophets. Tengan cuidado de los falsos profetas. Don't just follow someone because they have a big smile or a very interesting speech and ask you for your money. That's not the way to do it. No sigan a alguien simplemente porque es muy elocuente o porque sonríe bonito. Instead, commit to a godly spiritual leader and a godly local church. En lugar de eso, comprométase con un líder espiritual piadoso y una iglesia local. Commit. Comprométase. Almost a cuss world in our world today, but it's a biblical world. Commit. La palabra compromiso es casi como una mala palabra en nuestro mundo. Root yourself. Pero necesitamos criar raíces. Follow someone that you know. Siga a quien conoce. May I ask our life group leaders that are in the house to stand up, please? Les pido a los líderes de grupo de vida que por favor se Stand pongan de up. pie. Pónganse de pie. These are people that you can follow. Estas son gente que usted puede seguir. These are people that are worthy of you following them. Estas son personas dignas que usted las siga. You may be seated. Pueden tomar sus asientos. They're worthy of you be following them because we make sure of that. Son dignos que usted los siga porque nosotros nos aseguramos de que ellos estén bien. They're following us. Nos están siguiendo. We're following other leaders. Nosotros estamos siguiendo a otros. That is biblical accountability. Eso es una responsabilidad bíblica. Do not walk by yourself. No camine solo. Don't walk this Christian life by yourself. No trate de vivir la vida cristiana solo. Follow someone. Siga a alguien. That's what Jesus is saying Eso es here. lo que Jesús nos dice.
I shared with you a few weeks ago about our visit to the Christian catacombs in Rome. Hace unas semanas atrás les compartí de nuestra visita a las catacumbas en Roma. You want to talk about narrow path? These was very, very narrow. Hablando de caminos estrechos, estos pasillos eran muy I estrechos. don't have a picture of it because it's forbidden to take cameras down there because it's dangerous. No tengo fotos porque es prohibido tomar fotos allá abajo, But it was super narrow. pero eran muy estrechos. There were two things that I was focused on in these catacombs. Pero habían dos cosas en las que me enfoqué en esas catacumbas. Because our guide, here's what he told us. Porque esto fue lo que nos dijo nuestro guía. If you don't hear me Si no me escuchan or see me, o no me ven, you will get lost se van a perder and you will be a permanent resident here. y se convertirá en un residente permanente aquí. It is that difficult. Porque es bien laberíntoso. As soon as he said that, Ni bien dijo eso. for the 2.5 hours, I kept my eye on him all the time. Yo mantuve mis ojos en él todo I el did tiempo. not lose him from my sight for a second. No lo perdí de vista ni un segundo. And I had my hand in my wife's hand Y agarré a mi esposa. because she might forget, but I wouldn't. I'm not going to leave her behind. So my eyes is on the leader Mis ojos en el líder and my hand is on my wife to make sure she's with me. y mi mano en mi esposa para que me siga. Keep your eyes on your spiritual leader Mantenga sus ojos en sus líderes and bring with you someone that you are leading in Christ. y agarre a alguien para llevarlo en Don't Cristo. follow alone. No siga solo. Bring somebody with you. Traiga a alguien con Whether usted. it's your family or your friends, but bring somebody with you. No lo siga el Señor solo. Trae a alguien con usted. Have a leader and follow them. Just don't do it alone. No viva la vida cristiana solo. That's the second requirement of kingdom citizenship. Es el segundo requisito de en la ciudadanía del First reino. one is complete surrender to Christ. El primer requisito es entrega absoluta a Cristo. The second is follow a godly spiritual leader. El segundo es seguir líderes espirituales piadosos. If these two are not difficult enough, Y como si estas dos cosas no fueran lo suficientemente difíciles, Jesus ended the sermon by saying, Jesús continúa el mensaje diciendo, not all who call me Lord, Lord will enter the kingdom of God. no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. And here's the third requirement. Y aquí está el tercer requisito, But those who do the will of my Father that is in heaven. sino los que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. To walk that narrow path, El caminar por la puerta estrecha, to go through the narrow gate, el entrar por la puerta estrecha. you and I are called to do the will of God. Necesitamos hacer la voluntad de Dios. And I heard a lot of Christians say that is very difficult because the Bible is big. Y he oído muchos cristianos decir, eso es muy difícil porque la Biblia es How can grande. I do all the will of God? The Bible is 66 books. ¿Cómo puedo hacer toda la voluntad de Dios cuando la Biblia tiene 66 libros? I got great news for you. Tengo buenas nuevas. Jesus summarized the whole will of God Jesús resumió la voluntad de Dios into very simple things. en cosas bien sencillas. Number one, Número 1, love the Lord your God with all your heart, mind, and soul. amar al Señor su Dios con todo su corazón, alma y fuerzas. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. Don't just obey Him, actually love Him. No simplemente obediencia, sino amor. Have a relationship with Him. Tenga una relación con Spend Dios. time in His presence. Pase tiempo en su presencia. Don't let it be a transactional. You said, I obeyed, and that's it. No trate de hacer su relación con Dios transaccional. Tú dices, yo hago. Jesus said, love the Lord your God. Jesús dijo, ama al Señor tu Dios. Develop a relationship with Him. Desarrolla una relación con Dios. That is the will of God. Esa es la voluntad de Dios. And then Jesus says, and love your neighbor as yourself. Y luego dice, y ame a su prójimo como usted mismo. That's the summary of all God's commandments. Ese es el resumen de todos los mandamientos de Dios. Love Him, Ámele a Él, love them. ámele a los When we demás. love God, Cuando amamos a Dios we spend time with Him. y pasamos tiempo con We Él, choose Him in the good and in the difficult times. escogemos seguirle en las buenas y en las malas. When we love our neighbor as ourselves, Cuando amamos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, we honor them, los honramos, even when they don't look like us. aun cuando no se ven como nosotros. Have you remembered that when Jesus defined your neighbor, Recuerde que cuando Jesús definió quién es tu prójimo, He chose the parable of the Good Samaritan? Él escogió la parábola del buen The samaritano. Good Samaritan was a diverse culturally person from the Jews. Y escogió diversidad cultural para enseñar quién es tu prójimo. It is easier for us to love
people that are just like us. Es fácil amar a aquellos que son como nosotros, But we're going against that with all our heart as La Casa. pero vamos en contra de ello con todas nuestras fuerzas You como look to the iglesia. people that are beside you. Si usted mira a la gente que está alrededor suyo, We're all different here. somos diferentes. It ain't about even the color of our skin. Ni siquiera se trata del color de nuestra It's the way piel. we see life. Es la manera en que vemos la vida, It's what we eat. lo que comemos, It's what we listen to. lo que escuchamos. Our diversity does not stop us from loving one another. Nuestra diversidad no nos impide el We do amarnos not los unos. tolerate one another. Nosotros no We simplemente nos celebrate toleramos our los differences. unos a los otros, nos We thank amamos los God unos for a our los otros. differences. Ponemos a Dios en medio de nuestra We diferencia. rejoice in our differences Nos regocijamos en nuestras diferencias. as long as we're doing it together following Him. Mientras los sigamos a Jesús todos juntos. As long as we're together following Him, Mientras estemos juntos siguiéndole a Él. maybe we be as different as we can. Podemos ser todo lo diferente que seamos. We still love Him and follow Him. Le seguiremos amando y siguiendo. So the obeying the will of God, Así que el obedecer la voluntad de Dios, doing the will of the Father, el hacer la voluntad del Padre, love God, amar a Dios, love your neighbor. amar a tu prójimo. And Jesus added the third one. Y luego Jesús añadió una cosita más. You know it. You know I'm going to say it. ¿Saben qué le voy a decir? Go and share the gospel with as many people as you can. Vayan y hagan discípulos con todas las que Go puedan. and make disciples. Vayan y hagan discípulos. Don't get into the kingdom by yourself. No entren en el reino solo. Don't be happy by being saved you alone. No se conforme con ser salvo usted solito, Your lost neighbor needs the gospel. porque su vecino necesita el evangelio. Love God, Ame a Dios, love your neighbors, ame a su prójimo, share the gospel. comparte el evangelio. That's the will of God. Esa es la voluntad It de Dios. ain't that No es complicated. complicado. So why Jesus is saying at the end of his sermon, ¿Por qué dice Jesús al final de su mensaje? not everyone that calls me Lord, Lord will enter the kingdom, but those who do the will of my Father that is in heaven. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. And then he makes it even harder. Y lo hace más difícil. A lot will tell me in that day, Muchos me dirán en aquel día, we healed people in your name. en tu nombre sanamos a los We enfermos. prophesied in your name. Profetizamos en tu We nombre. cast out demons in your name. Echamos fuera demonios en tu nombre. And I'll tell them, get away from me, I don't know you. Y Jesús le dirá, apártense de mí, nunca los conocí. Have you noticed that he's not saying, we preach the gospel in your name? ¿Se da cuenta que no dicen predicamos el evangelio en tu nombre? He's talking about manifestation Está hablando de manifestaciones, and not truth. no de la verdad. What Jesus is saying here is, Lo que Jesús nos está diciendo aquí, there are people that even have charisma, hay gente que tiene el carisma, have gifting. tiene talentos, Unfortunately, they're using it for their own gain, pero lo están usando para su propio for their beneficio, own kingdom, para su propio reino, for their own ministry. para su propio ministerio. But everyone that preaches the gospel for the sake of salvation of people, Pero el que predica el evangelio para la salvación de las personas, that is honorable in the kingdom of God. eso es lo que es honorable en el reino de Dios. At the end of the day, this message is about lordship. Este mensaje es acerca del señorío de Jesús. And we are begging you today Y les rogamos to consider this question. el considerar esta pregunta. We're not asking for an emotional response, No queremos una respuesta emocional, but please think about it. pero sí que mediten esto. Is Jesus the Lord of your life? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Is Jesus the Lord of your life? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Have you totally surrendered to Him? ¿Te has entregado totalmente a Él? Are you following somebody and taking somebody with you? ¿Lo estás siguiendo a alguien y trayendo a otros? Are you doing your best to do the will of God? ¿Estás intentando el hacer la voluntad de Dios? Is Jesus the Lord of your life? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? If He is, Si Él lo es, if you can answer a resounding yes, si puedes responder firmemente sí, this is a great day to celebrate that. este es un día para celebrarlo. And just encourage you one thing, Y te animo con una sola cosa. make sure you're bringing others into the kingdom. Asegúrate de traer a otros al reino. But if your answer is, I'm not sure, Pero si tu respuesta es no estoy seguro, or even if your answer is, I don't think I'm following Him, o tu respuesta es no creo que esté siguiendo,
I have great news for you. Tengo buenas noticias para ti. We have 4 more minutes till 12. Tenemos 4 minutos más para las More 12. than enough time for you to surrender your life to Christ. Más tiempo más que suficiente para que les More rindas than tu enough vida a time to Cristo. say, I want him to be my Lord. Más tiempo más que suficiente para decirle, yo quiero que tú seas mi Señor. Why not? ¿Por qué no? What you waiting on? ¿Qué estás esperando? If Jesus is not Lord of all, Si Jesús no es Señor de todo, what about if we stand up together nos ponemos de pie and we give him that? y le decimos esto a Él. Lord, I want you to be the Lord of all in my life. Señor, yo quiero que seas Señor de toda mi vida. Everything in my life. Todo en mi vida. Dear friends, we can't force you, No podemos obligarle manipulate you, o manipularlo or coerce you into following Christ. o manipularlo, obligarlo. But in Jesus' name, I beg you Pero sí, en el nombre de Jesús les rogamos, to submit to his lordship. ríndase a su señorío. And if you would like to do that, Y si le gustaría hacer esto, whatever stage in life you're in, en cualquier etapa de su vida en la que esté, I invite you to pray that prayer with me. le invito a que haga esta oración conmigo. I'm going to do it Yo quiero hacerla, because I want to make sure that I am following him as Lord. porque quiero seguirle a Él como Señor. So let's all close our eyes. Así que cerremos nuestros ojos And if you wish, you can pray that prayer with me. y si así lo desea, haga esta oración conmigo. Lord, I need you. Señor, te necesito. I can't do this without you. No puedo hacerlo sin ti. Today, Hoy I surrender. me rindo. All my life, Toda mi vida I surrender to you. te la rindo a ti And I commit y me comprometo to follow you a seguirte through the narrow path por el camino angosto till the end. hasta el final. Thank you, Lord. Gracias, Señor. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. Amén. Amen. Amen. Now I'm going to leave you with one question. Quiero dejarles con una pregunta. Actually, it's a 3-part question. Una pregunta de 3 partes. And just think about it for the rest of the day. Y para que mediten ella por el This resto del día. is not a sermon to just jump out of with. No es simplemente para saltar emocionalmente. Please think about this. Por favor, piensen en ello. You surrender your life to Christ. ¿Le has rendido tu vida a Cristo? Who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Who are you following with? ¿Con quién estás siguiendo? And who are you leading in Christ? ¿Y a quién estás dirigiendo? If you don't have a clear spiritual leader that you're following, Si no tienes un líder espiritual al que sigues, pick one today. escójase uno. And I know all of you can say, oh, I follow the pastors. Y yo sé que todos me pueden decir que siguen al pastor. Great. If you want me as your spiritual leader, I'm here for you. Si me quieren como su líder espiritual, está bien. I'm the most difficult one to follow, though. Because I'll be there at 6 a.m. calling you to prayer. Porque le voy a estar llamando para orar. Because I don't want to be awake at 6 a.m. So if I'm waking, I'm going to wake you up. Porque si yo me levanto, lo levanto a usted. Jokes aside, Pero fuera de broma. who are you following? ¿A quién estás siguiendo? Don't walk this life alone. No camine la vida cristiana solo. Who are you following with? ¿Con quién estás siguiendo? Are you part of a life group? You've got people walking with you? ¿Hay gente que está siguiendo a Jesús con usted? And finally, who are you leading? Y finalmente, ¿a quién está dirigiendo? None of us has an exemption from leading. Nadie tiene permiso para no dirigir. It's 12 on the dot. God bless you. Dios les bendiga. If you need prayer, the prayer Si, team will be si here for you. necesita oración, el equipo de oración va a estar aquí.